paano gumawa ng green screen gaya nito. Three, two, one! So first to do is dapat mag-download kayo ng green screen dito sa Google. Green screen background, search nyo green background fix. So ito na guys, meron ng mga green screen lumabas na. Click image. So nandito na tayo guys sa green screen guys. Pumili lang kayo ng gusto nyong i-download. So meron na ako, hindi na ako mag-download guys. Back na tayo guys, dito na tayo sa CapCut, open na tayo. So make sure meron na kayo naka-ready na video nyo na green screen natin. So meron na sa akin, open na tayo ng CapCut. Nandito na tayo guys sa CapCut. Open nyo project guys, and then hanapin nyo yung download nyo yung green screen na photos. Ito sa akin, click add. So ito na guys, delete muna natin itong ending. Okay, so adjust natin to guys, then mag add na tayo guys. Add tayo ng yung green screen natin na video. Ito sa akin, si Bana Alawi. Click add. And then, click natin tong na-add natin. Then, overlay. Hanapin nyo yung overlay. O, na-overlay na guys. So, naka-overlay na guys. So, move na lang natin to pa left side. I-drag natin to guys. Yan, na-drag na. Dapat same lang sila guys, kahaba itong green na to. Adjust muna natin to, dapat same sila guys. Yan, so okay na yan guys. So ang gawin natin ngayon is click natin yung naka-overlay, si Ibana, and then hanapin nyo yung cut out. Yan. Then click nyo remove background. Okay, na-remove na siya guys. Wait lang guys, nag-removing pa ito guys. Click na lang natin tong check. Okay, remove background na daw guys. So ito na. So try natin tong i-play guys. Let's go na guys. So okay na siya guys. Mag-save na tayo guys. Back na tayo guys. Ito na guys. Check nyo ratio. Pag gusto nyo sa YouTube kayo mag-upload, ito guys, 16.9. Then pag sa Reels kayo guys, 9.16. Yan. Itong 1.1 is sa Instagram to guys. So ito guys sa akin YouTube guys. Okay na yan guys. Check. And then click save guys. Yan. Save na natin. Exporting na. So, na-save na natin guys. Click nyo lang done. Okay, done. Okay, done na guys. So, tingnan natin sa gallery natin, sa albums. Yung nakasave na ba? Sana ba yun si Ibana? Oh, ito na guys.
Dito na si Ivana guys. Naka green screen na si Ivana. So okay na guys.